Welcome to our Pramila UPSC OPSC path. आज आम डिस्कसन करवा ना हूँ करेन्ट अफेयर द हिंदू न्यूज एनालिसिस उपरे ना हूँ देखु 21 दिन रो चैलेंज आपन जति फॉलो करूचंती निश्चिंत रूपे सक्सेस रो किछि वैल्यू रहिबो एवं ता सहित आपण डिसिप्लिन ही सही सर्विस रे आपण को आगो को न हूँ देखु सांग मैंने प्रथम हूँ ठीक समय शोबे ठीक समय उठे उठा मात्रे आपण पानी पीबे आपण दिन योजना प्रस्तुत करेंगे व्यायाम करेंगे 35 ରୁ 15 मिनिट मध्य वीडियो को पुनश्च लाइक करेंगे आ संपूर्ण 5 ରୁ केते मार्क रहिला आपण निश्चिंत रूपे जणेबे। कोटेशन ऑन द हेल्थ हेल्थ इज it is health that is the real wealth and not piece of gold and silver by महात्मा गांधी। तापर होची सेकंड कंडीशन रहिबो होची every human being is author of own health or disease। every human being is author of own health or disease by गौतम बुद्ध। तापर होची देखिबा होची health is the greatest of human being बुझीगला ना नहीं। तापर कहबी आपण मान को जणैदेबी जे विभिन्न प्रकार होची कोटेशन उपरे आहुरी बहुत गुडे मु आपण को पढ़ाई को मु एबे टिके डिस्कशन करबी ना होची मन ध्यान दे कि टिके सुनिबे ना होची कोटेशन ऑन वुमेन वुमेन उपरे कौन सब कोटेशन अछि ताकू लिखिबे ना होची वुमेन उपरे कोटेशन अछि ना होची कौन अछि ना होची वुमेन इज द चैंपियन companion of man gifted with equal mental capability। एटा होची कहतिले होची महात्मा गांधी लाइफ इज नॉट कंपटीशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इट इज ए कोलैबोरेशन कॉल्ड बाय डेविड फर्नाहिड। ह्यूमन राइट आर वुमेन राइट्स एंड वुमेन राइट आर ह्यूमन राइट कॉल्ड बाय हिलारी क्लिंटन। तापर होची आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी by the degree of progress which women have achieved by Dr. B.R. Ambedkar। एनवायरमेंट रिलेटेड आसीबो होची एनवायरमेंट रिलेटेड कौन सब कोटेशन आपण माने लिखि पारिबे ना होची द वर्ल्ड इज नॉट आवर टू कीप वी होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन बाय कॉफी आनंद कहथिले। आ गोटे हूँ फेमस कोटेशन अच्छी एटा आपण माने भी निश्चिंत जानिथिबे अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट नॉट एवरी मैन ग्रीड्स। ताहले एटा तो निश्चिंत रूप जानिथिले महात्मा गांधी द्वारा कहिथिले। तबे आ गोटे देखंतु महात्मा गांधी रो कोटेशन एनवायरमेंट रिलेटेड द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट बाय महात्मा गांधी। तापर आउ गोटे कोटेशन अच्छी ना होची प्योर वाटर इज द वर्ल्ड फास्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन। तापर आसीबो होची एग्रीकल्चर रिलेटेड होची कोटेशन कोन आसीबो ना होची इफ द फार्मर इज रिच देन सो इज द नेशन। ए फार्मर इज ए मैजिशियन हु प्रोड्यूस मनी फ्रॉम मड बुझिला ना। ए फार्मर इज ए मैजिशियन who produce money from mud। if agriculture goes wrong nothing else will have a change to go right in the country बुझिला ना नहीं। तापर होची एजुकेशन रिलेटेड हम कौन सब कोटेशन लिखि परिबा ना होची एजुकेशन रिलेटेड लिखि परिबा नॉलेज इज द पावर information is the liberating education is the premise of progress in every society in every family by के कहितल ना होची कॉफी आनंद बुझिला ना। नेक्स्ट आसीबा होची देखंतु ना होची एजुकेशन रिलेटेड वन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग बुझे ना बाय आइंस्टाइन।
ତାପରେ ହେଉଛି share your knowledge, it is a way to achieve immorality by ଦଲାଇ ଲାମା। ଦଲାଇ ଲାମା କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି share your knowledge, it is a way to achieve immorality। ତାପରେ ହେଉଛି ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା, ଏଇଟା ତ ଫେମସ୍ କଟେ, education is the most powerful weapon which you can change to use the world, which you can use to change the world, education is the simple। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି education is the simple the soul of society as it pass from, education is the simple the soul of the society as it pass from one generation to another। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କୋଟେସନ ହେଉଛି literacy is a bridge from misery to home, literacy is a bridge from misery to hope, home ନୁହେଁ hope, by କଫି ଆନନ୍ଦ। କୋଟେସନ ଅନ୍ ହେଲ୍ଥ, ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କୋଟେସନ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟା ତ କହିଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇସବୁ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ 1 2 3। it is health that is the real wealth and not piece of gold and silver by Mahatma Gandhi। every man being is author of his own health or disease, health is greatest of human being blessing। ବୁଝିଲା ନା। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି କୋଟେସନ ଅଫ idea and imagination, idea and imagination, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି କୋଟେସନ ଅନ୍ idea and imagination, imagination is more important than knowledge, knowledge is limited, imagination is encircle the world by Einstein। ତାପରେ ହେଉଛି କୋଟେସନ କୋଟେड ଅନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ହେଲେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିବା, ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିବା, ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ ଦ worst form of government except for all other by ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ government but a form of social organization by Dr. B.R. Ambedkar। democracy is the government of the people by the people for the people। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ଫର୍ମର ଆମେରିକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କୋଟେସନ ଅନ୍ ହାପିନେସ୍ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ କୋଟେସନ ରହିପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନା ହେଉଛି happiness is when what you think, what you say and what you do are harmony by Mahatma Gandhi। happiness is not something ready-made, it is come from own action by ଦଲାଇ ଲାମା। ତାପରେ ହେଉଛି କୋଟେସନ ଅଫ patriotism, now we are Indian firstly and lastly by B.R. Ambedkar। ତାପରେ ହେଉଛି ଆସିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି I want to all people to be Indian first, Indian last, nothing is but Indian by Ambedkar। ତାପରେ ହେଉଛି କୋଟେସନ ଅନ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ କୋଟେସନ ହେଇପାରିବ। ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ violence is the last refuge of the incompetent, people start within, radiate out in the society। କୋଟେସନ ଅନ୍ ଲଭ୍ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ କୋଟେସନ ରହିପାରିବ ନା ହେଉଛି love is the composed of single soul inhabiting to two bodies by Aristotle। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି କୋଟେସନ ଅନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ସବୁ କୋଟେସନ ରହିପାରିବ ନା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ରିଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଟୁଗେଦର। ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଜାଣେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେବ ବେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ପିପୁଲ ଟୁଗେଦର। ତାପରେ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମାଷ୍ଟର। ବୁଝିହେଲା ନା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ୟୁଜଫୁଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଏ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମାଷ୍ଟର। କୋଟେସନ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ
individual hope, self improvement and character ବୁଝିଲା ନା ନା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ hope ଆଉ କଣ ନା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟା ଉପରେ କଣ ସବୁ କୋଟେସନ ଆସିପାରିବ ଇଫ ୟୁ ବିଲିଭ୍ in living respectful life you believe in self which is the best help you Dr. B.R. Ambedkar if you think you are too small to make difference then sleeping with a mosquito by Dalai Lama তারপরে হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কন character is a tree and reputation is like shadow the shadow is what you think of it the tree is the real thing ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ wisdom ଉପରେ କଣ ସବୁ ଲେଖିପାରିବା ନା ହଉଛି wisdom ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଦେଖିବା wisdom ଉପରେ ହଉଛି ନା ହଉଛି science is organized knowledge science is organized knowledge but wisdom organize life ବୁଝିହେଲା ନା ଏମିତି କରିକିନା wisdom ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ତାପରେ ହଉଛି compassion ସେଟା ଆମେ love ଲେଖିଲେ ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି quotation on kindness compassion love and tolerance ୟା ଉପରେ କଣ ସବୁ quotation ରହିବ try to not to become of a try not to become a man of success but rather try to become a man of value Einstein the mind is everything what you think you become তাহলে হচ্ছে মাইন্ডটা কোন না হচ্ছে everything what you think you become তাহলে তুমি যাহা চিন্তা করো তুমি তাহা ହେଇପାରିବ quotation on kindness compassion love tolerance be kind whenever possible it is always possible by Dalai Lama the highest result of education is tolerance ତାହେଲେ why Helen Keller ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ quotation on ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ କଣ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ quotation ରହିବ ନା ହଉଛି where there is love there is life ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି hate the sin love the sinner the weak can never forgiveness is the attribute of the strong ତାପରେ ହଉଛି quotation on simplicity ରେ ହଉଛି କଣ ସବୁ quotation ରହିବ simplicity is the ultimate sophistication ଇଏ କହିଥିଲେ ହଉଛି লিওନାর্ডো ଡା ଭିନ୍ସି ତାପରେ quotation of superstition fake news ହେଲା superstition ବିଷୟରେ ଆଉ ହଉଛି fake news ଉପରେ କଣ ସବୁ ରହିବ ହଉଛି quotation ନା ହଉଛି be aware of false knowledge it is more dangerous than ignorance ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ be aware of false knowledge it is more dangerous than ignorance quotation on poverty and inequality ତାହେଲେ ହଉଛି poverty ଆଉ inequality ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ସବୁ quotation ରହିବ ନା ହଉଛି poverty is the worst form of the violence by Mahatma Gandhi ତାପରେ ହଉଛି poverty is the parent of revolution and crime ବୁଝିହେଲା ନା parent of the revolution and crime କିଏ କହିଥିଲା ନା by Aristotle ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଏସେରେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମାର୍କ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଛି କଣ ନା ହଉଛି କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଥିଲା ନା ହଉଛି ଯେମିତି ଆମର ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ ଆସିଛି ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସିଛି ହଉଛି 2026 ତାହେଲେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ନିଆ ହେଇଛି ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ PUM ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଅନଫେୟାର means ବୁଝିହେଲା bill to 2026 strengthen the anti-cheating framework created under public examination prevention of means act 2024 ତାକୁ ହଉଛି କଣ କରିବା ନା ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଲ୍ ଟାକୁ ଅଣାଯାଇଛି the bill aim to prevent paper leak ନା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଏଇ ବିଲ୍ ହଉଛି ଏମ୍ କରୁଛି ପେପର ଲିକ୍ କୁ ରୋକିବା ମାନେ ହଉଛି ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ
ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ organized cheating, impersonalization and examination fraud, that stricter punishment, time bound investigation and speedy trial ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆସିବ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ଦ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଦ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଆକ୍ଟ କେବେ ନା ହେଉଛି 2024ରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା। ଦ ଆକ୍ଟ ଏନାକ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର ଫେୟାର transparent and credibility public examination को कवर को पब्लिक एग्जामिनेशन ना होची यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट, द बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तापर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल बिल गवर्नमेंट। ताले होची की फीचर ऑफ द बिल रो कोन होची की फीचर रहिची ना होची हायर इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंडर पाई होची केते ना होची हायर माने होची इम्प्रिजमेंट, हेवी फाइनेंशियल पेनाल्टी ना होची अप टू 10 करोड़ ऑर्गेनाइज चीटिंग सिंडिकेट माई रहिची। तापर होची टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीट विथ 60 डे ना होची कौन होबो ना 60 डे इन्वेस्टमेंट मस्ट बी कंप्लीट विदिन 60 डे। फास्ट ट्रैक कोर्ट माने होची स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट माध्यम रे 3 मंथ रे ट्रायल विदिन हेबो कंप्लीट हे जबो आफ्टर द चार्ज शीट बुझलन। चार्ज शीट नेवा परे 3 मंथ मुस्दरे कंप्लीट हे जबो ट्रायल। अपील इन हाई कोर्ट्स टू बी डिसाइडेड बाय अ डिवीजन बेंच। तापर होची डिस्पोजल विथ ए 3 मंथ special tax for the government of the union government has established special investigation team, special tax for dedicated enforcement unit to investigate in organized crime, examination crimes। तापर होची आसीबो होची restriction on adjournment बुझलन। adjournments court cannot repeat postpone hearing, reason for adjournment must record in writing why in the amendment needed, recently witness neat paper click requirement, examination leak, impersonalization, digital cheating, organized exam mafia, the incident reduce public trust and competitive exam important। The bill aim to restore credibility examination, protect deserved candidate, reduce corruption, strengthen meritocracy, improve transparency। तापर आसीबो होची कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोन जोची राइट टू इक्वल बिफोर लॉ, फेयर एग्जामिनेशन, इक्वल एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 equal opportunity in public employment, article 21 right to fair procedure बुझियला ना। तापर होची एडवांटेज कोन आसीबो ना होची फेयर रिक्रूटमेंट, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हेबे, फेयर फास्टर जस्टिस, स्पेशल कोर्ट रिड्यूस डिले, स्ट्रांग डिटरमिनेशन, हेवी पेनाल्टी, डिस्करेज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तापर होची बेटर गवर्नेंस, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट। तापर आसीबा देखो जे चैलेंजेस कोन आसीबो से विषय मु आलोचना करिवे एबे ना होची चैलेंजेस रे आसीबो होची कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट एजेंसी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, साइबर सिक्योरिटी अगेंस्ट डिजिटल पेपर लीक, तापर होची प्रोटेक्शन ऑफ व्हिस्टलब्लोअर, तापर होची बैलेंसिंग स्ट्रिक्ट पनिशर विथ प्रोग्रेस। तापर होची वे फॉरवर्ड रे कोन आनिबा ना होची एंड टू डिजिटल इनस्क्रिप्शन क्वेश्चन पेपर, AI based monitoring and examination system, strong cyber security infrastructure, biometric verification of candidates, तापर होची strict accountability of examination agency, regular security audit, तापर होची coordination among state police, CBI, cyber agency। तापर नेक्स्ट आसीबो होची ओरिजिनल एक्ट, प्रिवेंशन पब्लिक एग्जामिनेशन
Prevention of Unfair Means Act 2024 amendment bill होची 2006 investigate होची 60 day trial competition होची 3 month maximum fine होची 10 crore special agency होची special task force objectivity होची prevent cheating and paper leak तापर होची आसीबो होची ना होची bill promotes the fair ethical value integrity accountability माने उत्तरदायित्व ट्रांसपेरेंसी माने जवाबदेही फेयरनेस माने स्वच्छता मेरिटोक्रेसी रूल ऑफ लॉ ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट तापर होची कंक्लूजन द public examination prevention of unfair means amendment bill represents significant step towards the protecting integrity of India examination system. However, strict legal provision must be completed by the technological safeguard, institutional accountability, and efficient implementation to ensure the honest candidate receive fair opportunity. तापर आसीबो होची ना होची सुशासन and GS नैतिकता स्थिर ज्ञान और विश्लेषण सरकारी परीक्षा रे असाधु उपाय निर्वारण व संशोधन बिल विषय होची सुशासन शिक्षा संस्कार परीक्षा संस्कार नैतिक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अमेंडमेंट बिल 2006 यह होची पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट को आहुरी कठोरतर करा जायछि स्ट्रिक्ट करा जायछि एही बिल रे प्रस्तुत होईछि ना होची प्रश्नपत्र लीक रखिबा संगठित नकल चक्र को दमन करवा समय सीमा मध्य तदंत विचार समाप्त करवा सरकारी नियुक्ति परीक्षार स्वच्छता बढ़ाइबा पब्लिक अनफेयर मीन्स ऑफ एक्ट एही आईन रो होची उद्देश्य थिला परीक्षार स्वच्छता न्याय संगत चयनपूर्ण प्रश्नपत्र लीक रखिबा नकली माफिया को दमन करवा केउं परीक्षा यह अधीन आसे यूपीएससी एसएससी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड बैंकिंग रिक्रुटमेंट बोर्ड एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए क्रिकेट मु गोटे कहबी हूँ एनटीए जो कमिटी गठन होता 2017 मसीह ताकू किए माने हूँ रेकमेंडेड करते ना हूँ के कस्तूरी रंजन जी हूँ फॉर्मर इसरो चेयरमैन थिले इसरो चेयरमैन केंद्र सरकार द्वारा सूचित अन्य उपाय देखिए नेक्स्ट आसवा देखु ना हूँ 2026 बिल को संशोधन बिल कौन सब कठोर दंड रही ना हूँ अधिक जरिमाना अधिक कारदंड नकली संगठित चक्र 10 कोटी पर्यंत जरिमाना 60 दिन मध्य तदंत समस्त तदंत पुलिस केंद्रीय एसटीएफ 60 दिन मध्य समाप्त करने को पड़े स्वतंत्र फास्टैग कोड ना हूँ स्पेशल फास्टैग कोड यही चार्जटी 3 मास मध्य विचार कर शेष व्यवस्था तापर हूँ आसूची हाईकोर्ट अपील 2 जन विचारपति डिविजन बेंच 3 मास मध्य अपील बा निष्पत्ति स्पेशल टास्क फोर्स ना हूँ केंद्र सरकार ना हूँ स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट बुझेगा गठन कर संगठित अपराध रे तदंत करि परिबा बारंबार मामला स्थगित उपरे रखिबा यथेष्ट कारण बिना अदालत बारंबार मामला स्थगित करि परिबे नै एही संशोधन काहीकि हेबा आवश्यक ना होची अतीत रे निकट रे होची प्रश्नपत्र लीक नियुक्ति विपक्ष रे नकली डिजिटल टके प्रॉक्सी प्रार्थी संगठित परीक्षा माफिया एही भली घटना परीक्षा व्यवस्था उपर लोकंकर विश्वास कमी जाइए यूपीएससी मेंस एनालिसिस सकारात्मक पक्ष मेधाभित्तिक चयन स्वच्छ परीक्षा व्यवस्था शीघ्र विचार पर्सनल लीक उपर नियंत्रण युवती मान विश्वास चैलेंज साइबर सुरक्षा राज्य केंद्र सरकार केंद्र समन्वय तदंत एजेंसी क्षमता द्रुत विचार सह न्याय संगत प्रक्रिया बजाय रखा वे फॉरवर्ड एआई आधारित परीक्षा निरीक्षण प्रश्नपत्र एंड टू एनस्क्रिप्शन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एग्जामिनेशन एजेंसी जवाबदेहिता
ୱିଷ୍ଟ ବଲର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଜବାବଦେହିତା, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି ନିଷ୍ପକ୍ଷତା, ମାନେ ହେଉଛି ନିଷ୍ପକ୍ଷତା, ଫେୟାରନେସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ମେଧାର ସମ୍ମାନ, ମେରିଟୋକ୍ରାସି, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ମୂଳ ଆଇନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଫେୟାର ଆକ୍ଟ 2024। 2026ରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟ 30 ଦିନ, ବିଚାର ସମୟ ହେଉଛି 30 ମାସ। ବୁଝିଲା ନା? ତଦନ୍ତ ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟ ହେଉଛି 60 ଦିନ, ବିଚାର ସମୟ ହେଉଛି 3 ମନ୍ଥ। ସର୍ବାଧିକ ଜରିମାନା ହେଉଛି 10 କରୋଡ଼। ବିଶେଷ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏଜେନ୍ସି। ପ୍ରଶାସନର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଉପସଂହାର। କ'ଣ ଆସିବ ନା ହେଉଛି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାରେ ହେଉଛି ଭଲ ଶାସନ, ମେଧାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିର ମୂଳ ଆଧାର। 2026 ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଓ ସମୟ ବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫଳତା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ଜବାବଦେହିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ମାର୍କ 10, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ନିବାରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026ର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲାଥର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ବା ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଏଥର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆସିପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ କଥାଟା ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି କହୁଛି। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଭାରତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହେଉଛି SI ଏକ୍ଜାମ ସ୍କାମ୍। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କାମ୍ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ସବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହେଉଛି ସୁଶାସନରେ ବାଧା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଲୋକସଭାର ଗୁଣବତ୍ତା କମିଯାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ, ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର କ୍ଷତି, ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ, ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କମିଯାଏ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଅଧିକ କ୍ଷତି, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଲାଭାର୍ଥୀ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ନିବେଶ ଓ ଶିଳ୍ପରେ ବାଧା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଆଇନ ଶାସନର ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବିସ୍ତାର, ଅନଲାଇନ୍ ସେବା, DBT, ଇ ଅଫିସ୍, ଇ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା, RTI, ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍, ସିଟିଜେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ, କ୍ୟାଗ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏଜେନ୍ସି ସଶକ୍ତ କରିବା। କଠୋର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ
1988 ସଂଶୋଧିତ ହେଇଛି 2018ରେ। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ନୈତିକ ପ୍ରଶାସନ ନା ହଉଛି କ'ଣ ସବୁ ନୈତିକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୈତିକ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସେବାଭାବ ବିକାଶ ଜନସହଭାଗିତା କ'ଣ ଅଛି ନା ହଉଛି ଅଭିଯୋଗ ନିବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନଶୁଣାଣି ଓ ସାମାଜିକ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଡିବିଟି ମାନେ ହଉଛି ନଗଦ କାରବାର କମାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରତ। ଓଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି? ମୋ ସରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ 5T ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଟିମୱାର୍କ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ବୁଝିଲା ନା? 5Tର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନା ହଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଟିମୱାର୍କ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ତାପରେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଇ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ ଇ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦୁର୍ନୀତି ସୁଶାସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧକ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କଠୋର ଆଇନ ନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଜନସହଭାଗିତାର ଦକ୍ଷ ଜବାବଦେହିତା ଓ ଲୋକଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆଣ୍ଡାମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ନା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କ'ଣ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଚେଇବି। ନା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ MP ଜୟରାମ ପ୍ରକାଶ has questioned Great Nicobar Island, arguing it is a primary commercial project rather than a strategic national security initiative. He stated the Gathal Bay transit shipment port, which account to near half of the project cost, is commercial in nature. It also expressed concern regarding environment degradation, destruction of forest, impact on Sompen tribe and biodiversity loss। ତାହେଲେ ହଉଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଦେଖେଇବ ନା ହଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ସମ୍ପେନ୍ ଟ୍ରାଇବ, ତାପରେ ହଉଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ଲସ୍ ଉପରେ ହଉଛି ଦେଖେଇବ। In on other hand, government maintain that project is strategically important for India maritime security, trade and regional development। ତାପରେ ଆସିବ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଉଦର୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ point is located here, lies close to Strait of Malacca, one of the world busiest sea। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ହଉଛି component of the Great Nicobar project, the integrated develop project include କ'ଣ include କରାଯାଇଛି ନା ହଉଛି international transshipment port at Gathela Bay, greenfield international airfare, township development, power plant, road and utility infrastructure। Objectivity the project develop India as a global maritime logistic hub, reduce dependency on food transshipment port, strengthen India's strategic resurgence in India ocean region, promote tourism and economic development, support blue economic initiatives, strategic important maritime security, enhance India naval presence। ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ରହିବ ନା strengthen monitoring near Strait of Malacca, economic important, promote international shipping, create employment, attracts foreign investment। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇସବୁ ଉପରେ reduce ହଉଛି logistic cost ରହିବ। ତାପରେ ହଉଛି environment concern କ'ଣ ରହିବ ନା ହଉଛି environment concern ରହିବ ହଉଛି large scale diversion of forest land, ତାପରେ ହଉଛି loss of biodiversity, impact on leather sea, turtle nesting sea, damage to mangrove and coastal ecosystem, ତାପରେ ହଉଛି disturbance of international bird migratory routes, social concern, threat to habits of the Sompen
particularly vulnerable tribal group PVTG, possible displacement, indigenous community, impact on traditional lifestyle and culture heritage. ତାପରେ ହେଉଛି global concern located in seismic zone, vulnerable to earthquake, tsunami. The 2004 Indian Ocean tsunami significantly affected island government island. The government argued that project will enhance national security, promote economic growth, develop world-class infrastructure, strengthen India maritime strength, improve connectivity and Southeast Asia. ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି criticism କ'ଣ ରହିବ? Critic argued that commercial interests dominate the project, environment cost underestimate, tribal rights need stronger protection, existing defense facility like INS Baj would be expanded instead of constructing a new greenfield airport. तापर होची way forward conduct transparent environment impact assessment. तापर होची ensure participation and consent of indigenous community, minimize ecological damage through sustainable planning, balance strategic objective with environment conservation, adopt climate resilient infrastructure and continuous environment monitoring. तापर होची OPSC UPSC आइलैंड होची ग्रेट निकोबर, साउदर्न मोस्ट पॉइंट होची इंदिरा पॉइंट, लोकेशन होची नियर स्टेट ऑफ मालाका, मेजर पोर्ट होची गाथाला पे, इंडिजिनियस ट्राइब होची सम्पेन निकोबरीज. तापर इंपोर्टेंट स्पेसिस होची लेदर बैक सी टर्टल. तापर होची सेस्मोइड जोन होची V5. तापर होची डिफेंस बेस होची INS बाद कैंपबेल. तापर होची एडवांटेज कौन रहिबो? स्ट्रेंथन इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी, सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, एनहांस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक. तापर चैलेंजेस कौन रहिबो? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्रिएट टू इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी, सिस्मिक एंड त्सुनामी रिस्क, माने सुनामी रिस्क. बुझल? बैलेंस द डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. Conclusion: Greater Island Project represents one of the most ambitious infrastructure initiatives, combining strategic, economic, and maritime objectives. However, its long-term success depends on achieving a careful balance between national security, environment development, environment conservation, and the protection of indigenous communities. Sustainable and inclusive development should remain guiding principle. तापर रहिबो देखंतु ना होची आसीबो होची ओडिया रे आसीबो. बुझला ना? कांग्रेस रो सांसद जयराम रमेश कहिसंती जे ग्रेट निकोबर प्रकल्प मुख्य एक वाणिज्यिक प्रकल्प जेउथरे रणनीति को जुक्ति अतिरंजित करा जाउछि, जेउथरे गाला थिला बे ट्रांसशिपमेंट बंदर परिवेश क्षति संपेन जनजातिर अधिकार जंगल काटिबा नै चिंता व्यक्त होइछि. बुझिहला ना? तापर होछि ग्रेटर निकोबर रे अवस्थित अंडमान निकोबर सबुठारु भारतर दक्षिण द्वीप इंदिरा पॉइंट अवस्थित मालाक्का स्टेट ऑफ मालाक्का निकटरे थिबारु रणनीतिक भाबरे एहा गुरुत्वपूर्ण. प्रकल्पर मुख्य उत्पादन कालाथ बेर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीन इंटरनेशनल पोर्ट, टाउन डेवलपमेंट पोर्ट, पावर प्लांट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रेटर निकोबर प्रोजेक्ट उद्देश्य भारत को आंतर्जातिक ट्रांसशिपमेंट हब करवा, सामुद्रिक जल वृद्धि और जातीय सुरक्षा को मजबूत करवा. पर्यटन अर्थनीति विकास, ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन. गुरुत्व होची आर्थिक ट्रांसशिपमेंट खर्च कमिव, विदेशी बंदर उपर निर्भरशीलता कमिव, निवेश और बेरोजगार. सामरिक हिंद महासागर उपस्थित भारतर उपस्थिति शक्तिशाली होब, समुद्र सुरक्षा बढ़िव. तापर होची चैलेंजेस कौन सब रहिबो ना? परिवेश बहु परिमाण जंगल काटिबा, जैव विविधतार खर्च, और समुद्र कहें लीडर बैक टर्टल उपरे प्रजनन क्षेत्र रे प्रभाव, पक्षी मानक आंतर्जातिक उड़ान पथरे बाधा, सामाजिक संपेन और निकोबरी जनजातिक जीवन और संस्कृति उपरे प्रभाव, आदिवासी अधिकार उपरे प्रश्न, भूकंप झुंप. यह अंचल सेस्मोजिक जोन V रे अवस्थित. सुनाम आशंकर अच्छी भारत सरकार पक्ष यह भारतर सामुद्रिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक.
ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି को शक्तिशाली करिବ। दक्षिण पूर्व एशिया सह वाणिज्य बढ़िବ। अंडमान निकोबर विकास हब। तापर होची समालोचना परिवेश क्षति अधिक। तापर होची वनभूमि नष्ट आदिवासी स्थानांतरण वाणिज्यिक स्वार्थ को सुरक्षा नाम आगे नियाजाଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ। वे फॉरवर्ड संतुलित विकास नीति कठोर परिवेश मूल्यांकन कठोर परिवेश पर प्रभाव मूल्यांकन। तापर होची आदिवासी मानकर स्वतंत्र पूर्व सम्मति फ्री एंड प्रायर एंड इनफॉर्म कंसेंट को गुरुत्व। सुस्थायी जलवायु सहनशील अवकाठम विकास और परिवेश मध्य संतुलन रखा। तापर होची एई सब कहिछि बुझिला ना ना होची द्वीप होची ग्रेट निकोबर। दक्षिण स्थान इंदिरा पॉइंट। प्रमुख बंदर गाथालबे। जनजाति होची सांपेन निकोबर। गुरुत्वपूर्ण प्रजाति लिटरबैक टर्टल। भूकंप अंचल होची सेस्मोइक। निकटवर्ती होची समुद्रपथ होची स्ट्रेट ऑफ मालाक्का। देखंतु एई सब होची सकारात्मक पक्ष अछि। बंदर और वाणिज्यर विकास सामृद्धिक सुरक्षा मजबूत। ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन आंचलिक विकास रोजगार। नकारात्मक होची वन निधन जैव विविधतार क्षति आदिवासी जीवन को ऊपर प्रभाव भूकंप और सुनामी भली प्राकृतिक विपदर झुंप परिवेश और विकास मध्य संतुलन चैलेंज उपसर्ग सहरा ग्रेट निकोबर प्रकल्प भारतर आर्थिक और सामरिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण होते परिवेश सुरक्षा जैव विविधता और आदिवासी समुदायर अधिकार को सम्मान गुरुत्व दे सुस्थायी विकास पथ अनुसरण करने आवश्यक बुझेगा ना ये सब क्वेश्चन गुड़ाक देख। नेक्स्ट आसवा हूँ कैन बेटुआ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ तो बहुत थर न्यूज रे आसी तथापि मुझे कहीदे ना हूँ ट्राइबल कम्युनिटी कैन बेटुआ रिवर लिंकिंग ये जो पान्ना टाइगर रिजर्व हूँ आमर हूँ माने इम्पैक्ट होची ग्राम सभा कंसेंट बेड प्रोसेस बुझेगा ना तापर आसी हूँ कैन बेटुआ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ना हूँ कौन ना हूँ फास्ट इंटर बेसिन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान। तापर हूँ इट एम टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम कैन रिवर टू द बेटुआ रिवर reduce water scarcity in Bundelkhand region. Static part national perspective plan prepared in 1980 prepared by Ministry of Irrigation and Canal Water Commission. तापर implementing agency National Water Development Agency. तापर जो component Himalaya River and Development 14 river lake Peninsular River Development 16 river lake total purpose होची 30। तापर आसीबो होची तापर आउची आसीबो ना होची फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट 44,000 करोड़ धुआंधार डैम मेन तापर कैनाल होची 221 किलोमीटर टनल लेंथ होची 2 किलोमीटर पावर जनरेशन हाइड्रो पावर 103 मेगावाट सोलार पावर 23 मेगावाट रिवर कैन रिवर कैमूर हिल मध्य प्रदेश रे ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना तापर होची बेटुआ रिवर होची बेटुआ रिवर होची विंध्य बुझला कैन रिवर कैमूर बेटुआ रिवर विंध्य रेंज रो मध्य प्रदेश रो ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना इरिगेशन ड्रॉट एंड फ्रॉम बुंदेलखंड रेंजर तापर होची वाटर सप्लाई वाटर जनरेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रूरल डेवलपमेंट कैन होची के कैमूर रिवर बेटुआ होची भी विंध्य रेंजन रो आसीची बुझला इरिगेशन एंड ड्रॉट फ्रॉम बुंदेलखंड तापर होची ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हाइड्रो पावर जनरेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आसीबा होची एक्सपेक्टेड बेनिफिट इरिगेशन लार्जर मध्य प्रदेश ड्रिंकिंग वाटर 4.4 मिलियन इन मध्य प्रदेश ओवर 200 मिलियन इन एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन renewable energy hydro power and solar power managing why in tribal protesting major issue is displacement more than 7,000 family may be displacement तापर होची rehabilitation demand that every adult should receive an independent rehabilitation package compensation demand for reverse of eligibility court debt Ram Sabha consent alleged that the consent was obtained without proper
consultation, tribal right, concern regarding loss of forest livelihood and tribal habitat, environment concern, diversion of forest land, impact on Pana Tiger Reserve. Pana Tiger Reserve कहते threat to wildlife habitat, biodiversity law, reduce river ecology. बुझेला ना तापर होची constitutional and legal provision. Constitution and legal provision रहुची right to life include livelihood and environment. Article 21 fifth schedule protection of scheduled tribe, protection extension schedule area act 1966 তাহলে হচ্ছে আক্টটা কেবে আসছিল না পেশা আক্ট পঞ্চায়েত এক্সটেনশন স্কেডুল এরিয়া আক্ট 1996 তারপরে হচ্ছে গ্রাম সভা কনসুলেশন ম্যান্ডেটরি ইন স্কেডুল এরিয়া গ্রাম সভা হচ্ছে কোউঠি না হচ্ছে স্কেডুল এরিয়ার ম্যান্ডেটরি করা যাইଥିଲା ফরেস্ট রাইট আক্ট 2006 protect forest dwelling tribal communities right advantage water security irrigation expansion rural development hydropower generation rural economic growth challenges tribal displacement rehabilitation delay environment degradation forest diversion social conflicts তারপরে হচ্ছে way forward ensure transparency and rehabilitation fair compensation to all affected family strict implementation of the Forest Act and PESA Act, independent environment monitoring, continuous control with Gram Sabha, adopt sustainable river basin management. তারপরে আসিব হচ্ছে কোন আসিব না হচ্ছে রিভর লিঙ্কিং প্রজেক্ট কেন বেটুয়া ন্যাশনাল প্রসপেরিটি প্ল্যান 1980 মସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ହଉଛି ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সি হচ্ছে ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি তারপরে হচ্ছে মেন ড্যাম হচ্ছে ধৌধান ড্যাম তারপরে হচ্ছে কানাল লেন্থ হচ্ছে 221 কিলোমিটার হাইড্রো পাওয়ার হচ্ছে 103 মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার হচ্ছে 27 তারপরে হচ্ছে আসিব হচ্ছে কেন বেটুয়া হচ্ছে রিভর রিজিয়ন বেনিফিটেড হচ্ছে বুন্দেলখଣ୍ଡ রিজিয়ন ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ ବେଟୁଆ ରିଭର ଲିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ହଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବା ହଉଛି ରିଭର ଲିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଇନିସିଏଟିଭ M2 improving water security promoting development in drought prone area Bundelkhand region however its success depend balancing development objectivity with environment conservating for tribal rights, transparency, rehabilitation, and meaningful participation of affected community. Mark which discuss the objectivity and major feature Ken Vetua River Linking Project. 15 mark. Examine benefit and environment challenges associated with the Ken Vetua River Linking. 20 mark. Larger infrastructure project should be balance development, the environment sustainability and tribal rights. Critically examine statement the reference and the Ken Vetua River Linking Project. ତାପରେ ଦେଖିବା କେନ୍ ବେତୁଆ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ ହଉଛି ଏଟା ବତେଇଲି ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏଟା କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ହଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାସ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ହଉଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମାନେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଗ୍ରାମ ସଭାର ସମ୍ମତି ଜୀବିକା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୁଝିହେଲା ନା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ବୁଝିହେଲା ଦେଖିବା ହଉଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ପନ୍ନା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଉପରେ ବନଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତା କ୍ଷତି ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଆଇନର ପ୍ରଧାନ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ଅଧିକାର ପଞ୍ଚମ ତାଲିକା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବୁଝିହେଲା ନା ପଞ୍ଚମ ସୂଚୀ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ତାପରେ ହଉଛି ପେଶା ଆକ୍ଟରେ ହଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ ଆକ୍ଟ 2006 ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ତାପରେ ହଉଛି ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷ କ'ଣ ରହିବ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହବ ସେଇ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଓ ରୋଜଗାର ନକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନ
ବନଭୂମି ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷତି, ପୁନର୍ବାସରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶଗତ ସଂଘର୍ଷ, ଆଗାମୀ ପଥ, ସୁସ୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷତିପୂରଣ, ପେସା ଆଣ୍ଡ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ଆକ୍ଟ, ଗ୍ରାମସଭା ଓ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସୁସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା, ଏଇଟା ସବୁ କହିଛି। ଏ ବି କହିଛି ଉପସଂହାରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଶୋଧିତ ବହି ଛାପିବାକୁ ଟଣା ଓଟରା, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ହେଲା, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାମଲା ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଇସ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଲା ନା। କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଇସ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଲା ନା। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାମଲା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତଥ୍ୟଗତ, ଭାଷାଗତ, ମାନଚିତ୍ର, ବ୍ୟାକରଣ, ମୁଦ୍ରଣ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସରକାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ, ପୁସ୍ତକ ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ହେବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ନା ହେଉଛି କାରଣ, ସମ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ଅବହେଳା, ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯଥେଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚର ଅଭାବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକକୁ ଅବହେଳା, ତାପରେ ହେଉଛି ସମାଧାନ, ପ୍ରକାଶନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ, କଡ଼ା ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ୍ରୁଟି ବିକାଶ ହେଲେ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ମାନେ ହେଉଛି ଜାରି ରହିବା, ତାପରେ ସଂଶୋଧନ ବା ଇରେଟ ରହିବା, ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଇରେଟ ବା ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର ଜାରି କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣର ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ, ଦାୟୀ ଅବହେଳା ସରକାର ଓ ବିରୋଧରେ ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତାପରେ ଉପସଂହାର କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜବାବଦେହି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ରଖିବ। କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ଆଉଟକମ୍, ଏଜୁକେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଏସବୁ ରହୁଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା, ନା ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଉଛି କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ। ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରବଣତା ବୁଝି ହୁଏ। କାହିଁକି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆଧାର, ଜନଗଣନା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଇତ୍ୟାଦିର ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ। ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ଉଦାହରଣ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କିମ୍ବା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜର ବିକାଶର ସୂଚକ। ଉନ୍ନୟନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଜିଡିପି, ଏଚଡିଆଇ, ଏସଡିଜି ସୂଚକ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିକୁ ମାପେ। ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବଣ୍ଟନ କରେ। ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଇଭିଡେନ୍ସ, ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଉଛି NSF, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସହାୟକ। ତାପରେ AIC ରିପୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ସହାୟକ। ତାପରେ UDC ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭେ ହେଉଛି ମାତୃ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। AIC ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ସହାୟକରେ ବୁଝିବା। UDC ତଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
ତେଣୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହାର ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ। ଏହା ସୁଶାସନ, ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଲୋକମୂଳକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା? ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେର ଡାଟା, ବୁଝିହେଲା ନା? ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ, ବୁଝିହେଲା ନା? ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଦେଖ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ 6 ଆସିଛି, ବୁଝିହେଲା ନା? ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡେଲିଭରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 90% 6କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି ଆନସିନେଟାଲ କେୟାର, ନା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଆନସିନେଟାଲ ଯାଞ୍ଚର କଭରେଜ କେତେ ନା ହେଉଛି 95% 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ କେତେ ନା 87.1%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ, ସିଭିୟର ୱେଷ୍ଟିଂରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ୱେଷ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ଥ ଓ ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଗୁଡ଼ିକ କଭରେଜ ବୁଝିଛି। ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ହେଉଛି ଓବେସିଟି, ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍, ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଇସବୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡେଲିଭରି 90.6%କୁ ବଢ଼ିଛି। ଫୁଲ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ହେଉଛି 87.1। ତାପରେ ହେଉଛି ଆନସିନେଟାଲ କେୟାର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ କମ୍, ସେ 4ଟି ଆନସିନେଟାଲ କଭରେଜ 95.9କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ରହୁଛି, ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଟା ଯଦି ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ସେଇ ଡାଟାଟା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଏଆଇସି ଡାଟା, ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ ହେଉଛି ଏଆଇସିର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମନେ ରଖିଦେଇছে। ଏଆଇସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ଅନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ, ସରି। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟଟା କେଉଁ ମସିହାର ନା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ 2022-23, ବୁଝିହେଲା ନା? ଓ 2023-24 ଭିତରେ, ବୁଝିହେଲା ନା? ନା ହେଉଛି ମୋଟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମ ଲେଖା, ବୁଝିହେଲା ନା? ମୋଟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରୋସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ କେତେ ନା ହେଉଛି 4.50 କରୋଡ଼ 2023-24ରେ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି ମହିଳା ନାମ ଲେଖା, ତାପରେ ହେଉଛି ମହିଳା ଫିମେଲ ଗ୍ରୋସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଛି ନା 42.2%, ବୁଝିହେଲା ନା? ମହିଳା ନାମ ଲେଖା ମାନେ ଗୋଟେ ଡିକେଡରେ, ମାନେ ଦଶନ୍ଧିରେ ଏତିକି। ଫିମେଲ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଫିମେଲ ଗ୍ରୋସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନା 31.5%। ତାପରେ ହେଉଛି ମେଲ୍ ଗ୍ରୋସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନା 28.9%, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି STEM, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନାମ କେତେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନା ହେଉଛି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ବୁଝିହେଲା ନା? ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଏଆଇସି ଡାଟା ହେଉଛି 2010-11ରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ,
आ गोटे हूँ यूडीसे डाटा बुझीगला ना नहीं यूडीसे डाटा विषय रे जानिबा ताले ता ऊपर मध्य मु पुंखानुपुंख भाबरे आलोचना करिबि बुझीगला ना नहीं मु कोन करिबि ना होची पुंखानुपुंख भाबरे आलोचना करिबि देखंतु यूडीसे डाटा यू डी से प्लस डाटा कौन देखा ना हूँ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन बुझेगा ना यूडीसी रो डाटा कौन करे विद्यालय संख्या छात्र छात्री संख्या शिक्षक संख्या श्रेणी और भित्तिभूमि विद्युत और पानीय जल शौचालय कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा ड्रॉप आउट नामलेखा एनरोलमेंट इत्यादि ताले होची 2024-25 रे जो सब डाटा आसी मोट स्कूल संख्या मोट स्कूल नंबर पाउची टोटाल स्कूल नंबर केते आसी ना होची 14.71 लाख 14.71 लाख तापर होची टोटाल स्टूडेंट 24.69 करोड़ टोटाल टीचर 1.01 करोड़ बुझेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसा सब टिके मन रखिदेवे टोटाल स्कूल संख्या होची 14.71 लाख आउ टोटाल स्टूडेंट होची 24.69 करोड़ टोटाल टीचर होची 1.01 करोड़ बुझेगा ना एमती सब रही देखंतु प्रश्नपत्र पघट विरोधी बिल को कैबिनेट मंजूरी 10 को 10 वर्ष जेल 100 कोटी टंका जरिमाना 10 को 10 वर्ष जेल और 100 कोटी टंका जरिमाना छात्र छात्री भविष्य सह खेलुवा पेपर लीक परीक्षा आहरी कठोर हम आईन केंद्र सरकार नहीं सब प्रश्नगत प्रभाव रखापी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन बिल को केंद्र मंत्री ना हूँ मंजूर कर बुझेगा ना यही व्यवस्था रे कौन सब रही ना हूँ देखा देख ना हूँ प्रश्नपत्र विरोधी बिल को केंद्र मंत्रिमंडल जो मंजूरी दि जाइए ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट नहीं बिल 2026 रे कौन सब लेखा जाइए ना हूँ सर्वाधिक 10 वर्ष पर्यंत कारादंड सर्वाधिक कौन ना हूँ 10 वर्ष पर्यंत कारादंड संगठित ऑर्गेनाइज क्राइम 10 करोड़ जरिमाना व्यक्तिगत अपराधी दंड को अपराधिक दंड को बढ़ाई 3 रु जो 5 वर्ष थिला ताकू 5 रु 10 वर्ष को बढ़ा गला बुझेगा ना नहीं प्रश्नपत्र पास जड़ित परीक्षा केंद्र सेवा प्रदान करी संस्था
एजेंसी विरोध उपरे कठोर कार्यानुष्ठान। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ फेयर एक्ट 2024 को कठोर करिवो। ए एक्ट कौन करछि ना होछि प्रिवेंशन पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को आहुरी कौन करबान होछि स्ट्रंगर। गुरुत्व होछि कौन सब रहिछि गुरुत्व होछि ना होछि परीक्षा व्यवस्था स्वच्छता विश्वसनीयता वृद्धि लक्ष लक्ष परीक्षार्थी न्याय संगत सुजोग तापर सुनिश्चित करियो पेपर लीक माफिया संगठित अपराध को नियंत्रण करियो सरकारी नियुक्ति प्रवेशिका परीक्षा उपरे विश्वास जन्मेइबो। और चैलेंजेस कौन रहबो ना होछि केवल कठोर दंड पर्याप्त नुहे तदंत दोषी को शीघ्र दंड देवा आवश्यक परीक्षा साइबर सुरक्षा और डिजिटल निरीक्षण को सुदृढ़ करने। उपसंहार प्रश्नपत्र फाश विरोधी बिल व्यवस्था सत्यनिष्ठ माने इंटीग्रिटी स्वच्छता होची ट्रांसपेरेंसी जवाबदेहीटा होची अकाउंटेबिलिटी स्थापन दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण तेबे यार सफलता कार्यकारी ऊपर निर्भर करुछि बुझिगला ना होची पब्लिक्स देखो पब्लिक्स एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन एक्ट संशोधन प्रस्ताव दिया 2026 सर्वाधिक दंड होची 10 वर्ष पर्यंत वृद्धि कला सर्वाधिक टंका होची 10 कोटी पर्यंत वृद्धि कला पेपर लीक और संगठित नकल परीक्षा दुर्नीति को रोकवा बुझीगला ना। नेक्स्ट होची बड़दान रे जो सुनावेश होइतला एटा कोन पई एथर मु देखौची ना होची निहाती जगन्नाथ कल्चर ऊपर क्वेश्चन आसी पारिबो करेंट रे अछि बुझीगला ना। ताले होची जगन्नाथ कल्चर रे होची रथ यात्रा केमती हेतला बुझीगला ना नै ता ऊपर आलोचना करि पारिबा। देखंतु जगन्नाथ कल्चर इन माने होची ओडिया रे केमती हमें कहि पारिबा बुझीगला ना। देख जगन्नाथ कल्चर ताकू टिके मु वर्णना करी आपण मैंने देखिए पुंखानुपुंखन भाव एमती देखिए ना पुंखानुपुंख ना पुंखानुपुंख भाव मु आलोचना करी। देखंतु जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ को केंद्र करी धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक परमात्मा को जगन्नाथ संस्कृति कहा जाए बुझीगला ना। जगन्नाथ संस्कृति कौन ना होची श्री जगन्नाथ को केंद्र करी विकसित धार्मिक ना होची रिलीजियस सामाजिक मान होची सोशल कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को नहीं कि ना जगन्नाथ संस्कृति कहा जाए। जगन्नाथ संस्कृतिर वैशिष्ट्य फीचर कौन रहिबा ना होची रिलीजियस साइंक्रेटिज्म माने होची सर्वधर्म समन्वय इक्वालिटी ब्रदरहुड तापर होची रथ यात्रा विश्व भातृत्वर प्रतीक महाप्रसाद जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्त ओडिया भाषा साहित्य और कला संस्कृतिर विकास रे अवदान बुझीगला ना नहीं एमती सबू रही बुझीगला ना या नहीं कि आमे क्वेश्चन आंसर लिखा। देखो आहरी सब जगन्नाथ कल्चर फीचर कौन ना अच्छी 12 वर्ष जो 13 पर्व पर्वाणी अच्छे तार लिंक होना अच्छे तापर आउ कौन रथ यात्रा होची आउ कौन बाहुड़ा यात्रा होची आउ कौन स्नान बेश होची आउ गोटे कौन ना होची सुना बेश होची आउ गोटे कौन नवकरबल होची एया सब लिखिले आंसरटा केमती हेबो देखि पारछन ना आपण जहा जानि जाते ताकू ही लिखिबे बुझीगला ना नहीं ताले आंसरटा केमती हेबो बुझी पारले ना मु कहिबार कथा एया। तापर होची लांच नहीं सरकारी राजस्व निरक्षेप गिरफ लांच नहीं महिला राजस्व निरक्षेप गिरफ तार एनालिसिस बुझीगला ना नहीं बुझीगला ना कारण कौन हो सरकारी क्षमतार अपव्यवहार कर दुर्नीति नैतिक मूल्यवान जवाबदेहितार अवरोध जमी और राजस्व सभार अधिक विवेकाधीन क्षमता नागरिक अधिकार संपर्क कम सचेतन सरकार प्रभाव
ସରକାର ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି। ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ, ସୁଶାସନ ଓ ଆଇନରେ ଶାସନରେ କ୍ଷତିକାରକ। ଓଡ଼ିଶାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ଓ ଦଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ।